नमस्कार दर्शक बंधु मु लिपुन आपण मानक स्वागत करुछि लिपुन ओडिया न्यूज को। आज मु आपण पई आज दिन तमाम बहुत सारा गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िए नहीं कर आसी जो खबर गुड़िक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी सेथि पई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण ए वीडियोटी को केउ जिल्ला रो देखुचंती आपणकर जिल्लार नाम कमेंट माध्यम रे जणांतु। तेबे हम चैनल ले नुवा कर आसीथिले दया करी वीडियोटी गोटिए लाइक करी चैनल टी को एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखर आसुथिबा बेल आइकन को ऑल ले प्रेस कर रखंतु जहा फल रे भली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिया पाई परिबे। तो डेरी न करी चलंतु सब गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक देखिनेबा। अक्टोबर मासरे 15 दिन बैंक बंद रहिबो, तुरंत सारी नियंतु समस्त जरूरी काम। सेप्टेम्बर मास शेष हेबाक जाउछि एवं शीघ्र नुआ मास आरंभ हेबो। अक्टोबर 2024 रे अनेक पर्व रहिछि जेउथि पई बैंक छुट्टी रहिबो। नवरात्रि ठारू दशहरा एवं दीपावली पर्यंत छुट्टी रहिबो। तेबे अक्टोबर रे जदि आपनकर बैंक सहित जड़ित कोनोसी गुरुत्वपूर्ण कार्य रहिछि तेबे शीघ्र हेकु सारी नियंतु। तेबे आरबीआई अनुसाई अक्टोबर रे बैंक गुडी करे 31 दिन मध्यरु 15 दिन छुट्टी रहिबो। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। एणिकी एमानकु मिलिबनी मागणा चाउल गहम और चीनी प्रस्तुत हैला फाइल। राशन कार्ड धारी पई बड़ चेतावनी आसंदा मासरु आउ मिलिबनी मागणा राशन जानतु केउठी। जदि आपण मध्य प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजनार हिताधिकारी तेबे एही खबर केवल आपण पई, कारण सरकार सारा देश रे 1 कोटी रु अधिक हिताधिकारी तथ्य प्रस्तुत करिसंती। सूत्ररु प्रकाश जे खूब शीघ्र सरकार एही समस्त लोकंक राशन कार्ड बातिल करिबाकु जाउछंती, कारण पूर्वरु एथिरे कोटी कोटी लोक अयोग्य होई मध्य एही योजनार लाभ उठाउथिले। वर्तमान जोगान विभाग राशन कार्ड रो ईकेवाईसी पई लोकंकु निवेदन करिछि। प्रत्येक जिल्ला रे लक्ष लक्ष लोक अछंती जेउ माने ए पर्यंत ईकेवाईसी को अपडेट करि नाहंती। एही परि लोक माने मागणा राशन रो लाभरु वंचित हेबे। सरकार वर्तमान समस्त राशन कार्ड धारी को ईकेवाईसी करिबाकु निर्देश दैछंती। यार शेष तारीख जून 30 भाବରେ स्थिर करा जायछि, किंतु वर्तमान एही तारीख 30 सेप्टेम्बर पर्यंत वृद्धि करा जायछि। तबे दर्शक बंधु आपण माने राशन कार्ड रे ईकेवाईसी को अपडेट करिलेनी कि नाही हमकु कमेंट माध्यम रे निश्चित भाବରେ जणाई परिबे। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। ऑनलाइन पेमेंट उपरे लागिबो टैक्स। जीएसटी लागू करिबाकू योजना करूछंती केंद्र सरकार। जीएसटी लागू हेले यूपीआई पेमेंट छाड़ी पारंती 75% यूजर्स। लोकल सर्कल संस्था पक्षरु होइतिबा सर्वेर आसिला रिपोर्ट। जीएसटी लागू हेले यूपीआई पेमेंट छाड़ी पारंती 75% व्यवहारकारी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उपरे केंद्र सरकार जीएसटी लागू करिबाकू योजना करूथिया बेले एभली रिपोर्ट सामना कसिछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ अपडेट। केबे सुभद्रा किस्ती मिलिबो से नै उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना दैछंती। ताको कहिबा अनुसार 2 दिन तले जहा रिव्यू नैथिले पाखापाखी 92 लाख लोक आवेदन करिथिबा नै सेतेबेले जानिबाकू पाइथिले। तेबे आउ एक सप्ताह भितरे 1 कोटी लोक आवेदन करिवे बोली से भाबुछंती। वर्तमान सुधा सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती 25 लाख 11 हजार लोकंकु दिया जाइछि। ईकेवाईसी पई टिके समय लागुछि बोली कहिसंती प्रभाती परिडा। सुभद्रा कोटिया लोकंक पाखरे पहुंचिया पई 1 रु स्लैब होई पुनी लोकंकु दिया जिवो। जो माने आवेदन करिसंती सरकार समस्तंकर वेरिफिकेशन करिवे। तेबे आजिर स्थिति मार्च 8 तारिख परे आउ रहिबो नाही, कारण मार्च 8 तारिख बेलकू सुभद्रार द्वितीय किस्ती मिलिबो। तेबे दर्शक बंधु आपण माने सुभद्रा योजनार टका पाइलेनी कि नाही हमकु कमेंट माध्यम रे निश्चित भाବରେ जणांतु। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। साइबर फ्रॉड रोकिया पई सरकारक बड़ एक्शन। 6 लाख मोबाइल फोन बंद, 65,000 यूआरएल्स ब्लॉक। गृह मंत्रालयर साइबर विंग लगातार साइबर फ्रॉड रोकिया दिगरे काम करुछि। एही क्रम रे बड़ धरणर पदक्षेप ग्रहण करी सरकार 6 लाख मोबाइल फोन बंद कर दैछंती। एहा सह गृह मंत्रालय साइबर विंग को निर्देश देई 65,000 साइबर फ्रॉड करुथिबा यूआरएल को मध्य ब्लॉक कर दैछंती। साइबर फ्रॉड रे लिप्त प्राय 800 एप्लिकेशन को मध्य ब्लॉक करा जायछि। साइबर फ्रॉड रोकिया पई गृह विभाग लगातार बड़ धरणर पदक्षेप ग्रहण करिछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। 6000 बदल रे मिलिबो 10,000 टका। चाषी को दीपावली आगरु मिलिबो बड़ भेटी। एबे पुनी थरे पीएम किसान कृषक पांठी वृद्धि हेबार खबर आसिछि। जदिओ ए पर्यंत कोनोसी घोषणा सरकारी भाबरे होई नाही, तेबे खूब शीघ्र पीएम किसान योजना रे 18तम किस्ती टका मिलिबो। तेबे पूर्वरु कुआ जायतिला जे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे कृषक मानकु दिया जायतिबा अर्थर परिमाण 6000 टंका रु 8000 टंका को वृद्धि करा जाऊ, किंतु बजेट रे सेपरि कोनोसी घोषणा करा जाय नाही। किंतु वर्तमान 18तम किस्ती आसीबाकू जाउछि। एथर एही टंका 4000 वृद्धि हेबार खबर रहिछि। कुआ जाउ जे दीपावली पूर्वरु 2000 टंका किस्ती चाषी अकाउंट को हस्तांतर करा जिवो। एबे प्रश्न उठुछि जदि वार्षिक 10,000 टंका हेउछि तेबे चाषी अकाउंट को केते टंका ट्रांसफर हेबो। तेबे दर्शक बंधु आपण माने पीएम किसान योजना रे केतरी किस्ती पाइछंती हमकु कमेंट माध्यम रे निश्चित भाबरे जणांतु। तो
ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କବଚ 4.0 ରେଳ ସୁରକ୍ଷାରେ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ। ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କବଚ 4.0 ରାଜସ୍ଥାନର ସୱାଇ ମାଧୋପୁରରୁ କୋଟା ଭିତରେ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। କବଚ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରେନକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ରଖିହେବ ତାହା ଗୋଟିଏ ମନିଟରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖି ହେବ। 7ରୁ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯାଏଁ ସିଗ୍ନାଲର ଆଡଭାନ୍ସ ଲୋକେସନ ଜାଣିହେବ, ଫଳରେ ଟ୍ରେନର ଗତି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ସୁବିଧା ପାଇବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ। ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ବା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବ। ଏହାର ଲାଭ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁପାରିଶ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଏହାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇସାରିଛି। ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲେ 2029ରେ ପ୍ରାୟ 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପାର୍ବଣରେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରହାର। ସୋରିଷ ତେଲ 160, ହରଡ଼ ଡାଲି 170ରେ ମିଳୁଛି। 10 ଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଲିଟର ପ୍ରତି ଦର ଥିଲା 140 ଟଙ୍କା। ଏବେ ସେହି ତେଲ ଦର 160 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। କେବଳ ସୋରିଷ ନୁହେଁ, ରିଫାଇନ ତେଲ ଦର 90ରୁ 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ 120 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ 122 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପାମୋଲିନ ତେଲ 107 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କେବଳ ଖାଇବା ତେଲ ନୁହେଁ, ଡାଲି ଦର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ବଢ଼ିଛି। ଯେଉଁ ହରଡ଼ ଡାଲି କିଲୋ ପୂର୍ବରୁ 160ରୁ 165 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତାହା ଏବେ 170 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଗ ଡାଲି 120 ଟଙ୍କାରୁ 130 ଟଙ୍କାକୁ ଛୁଇଁଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ମିଳିବ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ। 30ରେ ଜରୁରୀ ବୈଠକ। ପୁରୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଇଁ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଆସନ୍ତା 30 ଓ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା 24,000 ନିଯୁକ୍ତି। 4,954 କୋଟି ଟଙ୍କାର 31 କୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 131ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏକକ ବାତାୟନ କମିଟି ବା ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ବୈଠକ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଲୋକସେବା ଭବନ ସ୍ଥିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ମୋଟ 4,954 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 31ଟି ଅଭିନବ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ବ୍ୟାପକତା ସାଙ୍ଗକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପୁଣି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଲା ମାଛ ମରା। ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ କେମିତି ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରବେଶ, ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ମାଛ ମାରି ରୀତିମତ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଗର। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବାରଣ ଥିବା ବେଳେ ମାଛ ଧରାଳି ବେଆଇନ ଭାବରେ କେମିତି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ମାଛ ଧରି ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ହେବ ଇଭି ଗାଡ଼ି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନେଇ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ତାର ଇଭି ଗାଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ରାଜ୍ୟରେ 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ତାର ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସାଇବାକୁ ଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ତାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଖବର ଆସୁଥିଲା, ତା ଉପରେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନେଇ କୌଣସି ଯୋଜନା ହୋଇନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ତାର ଇଭି ଗାଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଏହିପରି ବଛା ବଛା ଖବର ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସୁଛୁ, ଯାହାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ
ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।